all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. Khulumka ang Monelisa de Burma narok jatono no lamsogo chini tabuk sarjani Kokborok koktomawo. Puilano phajin nailayano tini ni koktoma bokhorok. Hasteo phai shok paikeno haste BJP tangnogo haste BJP ni probari binu chonkar haste BJP ni achukphang Dr. Manik Sahate Mantri Protima Bumikno khobui haste BJP ni kutuk ojama rognotui kokcha panda khlaika hakotor BJP ni tangphang BL Santos kokcha panda wa mantakna ni bagai karaksal sargo hasteo phai shok paikeno BJP tangnogo phai shok paika haste ni kacha mantri Okra Biplop Kumar Dev Edisini Kumpui Academy School admission renani mungai khorok brisi ni cherai rogni buma buha songni yago 6,63,600 dang naharka Narayan Deburma ti Sonda Deburma mungai khorok ni thokai phiaba rang naharmani yaglobo paithago kyaba admission manliya khorok brisi ni cherai ro admission manchinai hine kusam school ni transfer certificate ti khlai tu bumani yaglo lamo klaijak tabu khorok brisi ni cherai rogni thina phiaba abonoti mungsa sakthar mung naharliya edisi hapang Potrika ni kokrumano nasigui rajniti khlaya BJP abahai potrika news ni bagai samung khlaya views ni bagai se samung khlayo krak sala haste BJP ni kusuk ojama roknatui haste BJP tangnogo khlaijak hakotor BJP ni tangphang BL Santos ni kokcha panda paimani yagulo ex CM Biplop Kumar Dev no bodol niti khlaijak na hini koktuma awimung khlaijak mani koknatui koktuma thumnai rokni sungmungo abahai no phirok mungrikha hakotor ni Mantri Protima Bumik Krak saldi borot Dharmanagor ni BMS tangnok bwskango lamagana ni drain bisingo klaijak mankha bisibas tiba umorni khoroksa sakrani mangkethei koktuma mankeno amsayo thangui soguika Dharmanagor thanani pulis paithago pulis amsaini lukorokni khoptui sawi mangkha theinai sakrani mung Sojol Dotto tongthai Dharmanagor ni Potmapur amsayo Paithago police ni sakao poito khlaimani yakarei sak baithangno drugs phalnai khoroksa siklano romkha amsaini lukurok bini mung Surojit Malakar bini yago manjaka kabangma marini brown sugar tei phekjangnai manui khwnui rok police ni yago yafar pano police bono phiogoi rwnai hinui police ni yago yafar yawoi no kisamisa sepragoi yakarei rekha bono amsaini lukurok Krak sala hasteni kokthumtei hukumu bedektei surbani mothani kothalajak sakthar mumbai Nazrul Kolo Khetra holnogo khlaijaka sanskritic sonda hukumu panda
Pandawa Narwai Motom Unge Manjaka Bangladesh ni High Commissioner Arif Mohammad Tei Advocate General J.K. Singha Manjaka haste ni koktum te hukumu bedek ni dagifang Roton Biswas Akosong Tabukok Duma Shukrubui Hasteo Fai Shok Pakeno, Haste BJP Tang Nogo, Haste BJP ni Probari Binut Shonkar, Haste BJP ni Asukphang, Dr. Manik Shahate, Montri Protima Bumikno Khobui, Haste BJP ni Kuchuk Ojama Rognotui, Kokcha Panda Klaika, Hakotor BJP ni Tangphang, BL Shontus. Kokcha Pandawa Manjakna ni Bagai, Karakshal Sharigo Hasteo Fai Shok Pakeno, BJP Tang Nogo Fai Shok Paika, Haste ni Kacha Montri Okra Biplop Kumar Dev. हमने एक टारगेट दिया था आज 26 तारीख है तो 26 तारीख से हमारे कार्यालय जहाँ है Sekango Zora Khazak Tongmani Haike, Haste BJP ni Nangkukmani Kokcha Pandawa Manjakna ni Bagai, Shalni ni Bagai Karakshal Dibara Hasteo Fai Shok Paika, Hakotor BJP ni Tangphang, BL Shontus. Bono Lamjak Shokna ni Bagai, Birkungkhalawa Thangi Shogoika, Haste BJP ni Probari Binut Shonkar, Haste BJP ni Tangphang, Tinku Roy, Kishore Borman Akosong. Hasteo Fai Shok Paikeno, Haste BJP Tang Nogo, Haste BJP ni Probari Binut Shonkar, Haste BJP ni Asukphang, Dr. Manik Shahate, Montri Protima Bumikno Khobui, Haste BJP ni Kuchuk Ojama Rognotui, Kokcha Panda Klaika, Hakotor BJP ni Tangphang, BL Shontus. Kokcha Panda Chengna ni Shikango, Haste BJP Tang Nogo, Hakotor BJP ni Tangphang, BL Shontus no Lamjak Shoka, Haste BJP ni Asukphang, Dr. Manik Shaha. Yang te khakcha phaising kokcha Pandawa Manjakna ni Bagai, Karakshal Sharigo Hasteo Fai Shok Paikeno, BJP Tang Nogo Fai Shok Paika, Haste ni Kacha Montri Okra Biplop Kumar Dev. Borokno Kariba Kokcha Pandawa Manjaka, BJP ni Asukphang Yaksu, Montri Rampodo Jomotia, Rajiv Bhattacharjee, Ashok Singha, Patalganya Jomotia, MP Revati Tripura, Haste BJP ni Tangphang, Tinku Roy, Kishore Borman Akosong. मेरे परिवार भी दिल्ली में रहता है और बाकी सब मैं गया हूँ तो कारगिल के ऊपर एक कार्यक्रम था दिल्ली में उसको भी अटेंड किया और बाकी सब हमारे जो लीडरशिप है सभी से मिलना हुआ माननीय बी एस संतोषी से भी मिलना हुआ क्योंकि सभी नेताओं से बहुत दिन से हम मिले नहीं थे तो इसीलिए सब लोग को मिलना चाहते थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब गया था तब सब इच्छा जाहिर की थी तो इस समय मैं जाके सब लोगों से एक बार मिलना हुआ सौजन्यमूलक साक्षात्कार है और बीजेपी पार्टी एक परिवार है परिवार के नाते हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं ये स्वाभाविक काम है किस रूप में देखेंगे विप्लव देव को नेक्स्ट वो तो पार्टी जो तय करता है उस रूप में देखेंगे थैंक यू सर थैंक यू Bishing ni Koktuma, Haste BJP ni Joto Kuchuk Ojama Rok by Kok Shalaimani Yagulo, Hakotor BJP ni Tangphang, BL Shontus ni Kukrinyo Shaklai Jakmani, Gotlal Haste BJP Asukphang ni Bumo. Aba Haikeno Shalai Jagaimano, Haste BJP ni Kishasuk Ojama Rok ni Asukthai. আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা আমাদের Rajakor Agul Nisimi Krishanute Pranam ni Koktum Chinkhorang. Edishini Kumpui Academy School Admission Renani Mungai, Korok Brisini Cherai Rogni Bumabu Hashongni Yago, 6,63,600 Dang Naharka, Narayan Deborma, Tishonda Deborma Mungi Korokni Tokai, Piabarang Naharmani Yaglobo, Paitago Kiaba Admission Mandia, Korok Brisini Cherai Rog, Admission Manchinai Hinikasam School ni Transfer Certificate Tiklai to Bumani Yaglo, Lamok Laizak Tabu, Korok Brisini Cherai Rogni Tina, Piaba Abanote Mungsha Shaktar Mungnaharlia Edishi Hapang. Korok saya korok ni boya, korok berici ni rengsreng nai rokna edisi Kumpui Academy School admission dana ni hini cerai rok ni bunga phasong ni yago 6,63,600 dang naharmani kok tumawa tung plaza titi edisi ni kumulung amsai admission ni bagai nangmani documents rok ni logi kesam school ni transfer certificate batu buna ni bagai saja kabrong no rang puisa documents ti transfer certificate naharmani yaglobo admission ni mung betango sak ni cerai rok ni mung nugya enggai paithago tung plaza laika admission ni bagai rang renai cerai rok ni bunga phasong tini khana hinmang lai thangka admission ni season phiaba paithago khoroksano phano rezaglia admission koktuma edisi hapang ni Kumpui Academy School ni koktuma Koktuma o saimangkha edisi hapang wai naikolja
खुंफै एकाडेमी स्कुल ताकलाय रों बिसुआ एडमिशन रनानि हिनै नारायण देबरमा ते सन्ध्या देबरमा मंगे खरकनि ठकाय खरकसा सेराय रंनि बुमा बुफा संनि यागो 10,000 15,000 ते 20,000 रां नाहारमानि ककसिल चामु आबा हाइके जिरानिया मान्दाय जम्पुजलाते बिश्रामगंज न खबै गोबांमा आमसाइनि खरक ब्रैसिनि सेराय रंनि बुमा बुफा संनि यागो 6,63,600 रां नाहारमानि ककसिल चामु आबना तुयिनो सालबा सालदब रमै टंफ्लाजा खुमुलंनि दुगमालि आमसाय पाइथागो टांगसाला बरंनि सेराय रंना एडमिशन रजांनाय हिने कक्टमार हरजागमानि बाय खुमुलुं पार्कनि पिकनिक स्पट न खलावा कुटुम लाइखा खरक ब्रैसिनि सेराय रंनि बुङा बुफा संनो खबै आमसाइनि जत लुकर फेयाबा टांगसाला बा एडमिशन मानानि मुंसा लामा नुहुर जागिया अंगै पाइथागो नारायण देबरमाते सन्ध्या देबरमा न कासुइ नारग लाइखा थकायै रां पैसा नाहारजागनाय सेराय रंनि बुङा बुफा सं बाइक नरो बोर्डिंग में खाके काम को सिनाय नि जन्यरो हम थानाय मुनि बिश्रामनि हम थानाय है गालिन कुमा सादा बासै नि बोर्डिंग खाया दाय नि सो गा खायो निनके बर सिनिबा निनके दै थानि को गाना एटीएम गाना खाके ता खाके के nuka o manu sebasa yang ngerti nengda kata ni channel rata nung bahagi rangsa tong bahasa ceremen ke kono pas sadarang ke dong mani soya ja ke agar oseng musun ke agar osong ke soya ja ke sadar reaction kada ke sadar reaction ka bokla sob bot dikhine bage salade bere bo school ni ko gal ko ni tapi ni engkau kaya maharani engkau kaya dah tui haja engkau ang kaya orang dalam tangga dan busana engkau nan siapa di siro menaki sekolah nak nang menaki enggak nak hasil nada enggak nak hadir ni sok enggak nak hari haja nak hari aplikasi kasih kira mana hasilnya bela kan masa lu enggak nak hari haja enggak rupai sini enggak rupai nengrang rumah kai nengrang rumah kai skap nore bung tam bini bung mang susah ya kau bisa rang dek kono sadar dari ekor kan agar coba emission ngetai ke bot ini orang fishing tu kita tahu nor bot tidak makasa mayo bot mayo kita tahu nor tam naik sa garden yang gay nggak cin busapurina nih bas busapurina nang naja semua mar naik porok just kapan mar naik enggak bo parah nih jangan baru tuh jangan dia nimcer tahu kalau bot dikarinya bacin busana ada ragu pelajar angkat kakam cu kamu kuna kupa dan kalau kol kayu kol disip kaya pun kulkoltan an kesana semua kerja bang an hazar orang kamu bangun kol kanyam sunai nang baik an satu nasi miru ikan boy pagi nang bagi private kerja ini kau boy pagi pada so nggak deres pagi ke hazar maka orang tu langsung orang tu jangan siapa tiba ini bonus sahut tangga pagi ke pagi nara sari mana gini justru pagi nggak pagi ini siapa nggak pagi pak boy nggak boy pagi pak nggak boy bukuin kayaknya sama ya tongkang nggak bonus malah ya ini le mana ini ke baik nor saya mana orang phelek ke tol ke borok sombar ini nggak sombar nih dia bukti barta nggak barta mai ke bahasa orang kita kena hari orang kita udah beri borok minyak sebesar naruh bot di kamar naik bangla kan ku Inggris kan ku bot di kamar naik ini kata
tamang gay norok ni tini amai urpati lagi. Nini kebo kelas ni serai? Boy school ni. Ini para kai boros. Serang untuk gulirai. Mungkin neng bo kelas opor di kayaknya bagai apa? kelas opor di kayaknya bagai ang kalian ini coy drama siapa nih coy banget coy drama sih ang bono opor di kayaknya sama nih untuk rana dokumen pura sama kayak ang dokumen pura baca. Ani last minute rang kan kana ani party saat rang kan. Bahaya ke norok, bo bay bahaya ke juga zoom kau. Bahaya juga jadi mana karon ini ang tahu saya kenal juga jadi ang mau kerja pada anak bukan bagian anak mama pun kalau mana ang gue salah bono sekarang kaham kan ke ang cover di ang kaham kan sungguh jonggo ba. Kang itu buat kalian bagi besar kaham kan sungguh bang kaham dah boleh. Kaham kan kita mana kaham dokumen pura baca rang pura kira baca kabar. Tapi anak coy drama cakap anak itu buat kalian hakat tong kat gede. Tapi lo buat kalian nggak pun jani pas coy jenak tong. Tapi lo buat kalian rang kalian ni rang punya ni an. Tapi mai ang bahasa kalian. Ani mai pun bung kita bung tu macam ni pun naik ya. Bung mai an tu macam ni bung asal ke asal kata. Nini torok hoite ke khorok se. Bol kortam ke satu na Total satu na. Rangke nor sab nor ke busuk rang rekha. Ang satu pani. Ang pun hang kisah muni itu pun di sini 15,000. Bukan hang bai mani lacuma aku dia kakak kalian aku hang patri sama kakak ni. Itu norok je satu na ni. Bo kaisa student khorok koi hazar ke rang re. 15,000, 14,000, 17,000, 16,000 kena. Kalau pasal 10,000, 11,000 kena. Kalau gini mah karena kamu kan kena ni itu pada itu rang kena kerja kena ikut kalau kamu di serang dia tak lebih mungkin sekarang itu materi singkat materi singkat pas orang tam sana kalau materi yang nunggu segera itu tidak kena tam sampai kena belajar itu sudah belajar itu itu tarmana sini jebur kali singkong maram tak kok narayan maram tak singkong Enggak tahu norok ke tam nai sang ke. singkong namanya cing serani bos cing orang biru punya cing serani bos tam mana cing apa cing lain tahu serani orang biru punya angkat serani bos tam mana angrang tahu nak kata tahu yang serani nok mungkin pun cakap ani bos sas nama yang ang tam kainan serani ang apun sanu ang pun hilang mana sih sekarang Allah yang kasih contoh biar kemana semua dasar kasih kamu Parti mungnoti admission denani hini rang puisa nahan nai narayon debor manos sungjake bosaka. Tamung lagi bupron sini admission ni bagi nama ni apa? Admission, itu anak kalau diri cakap baik. Tahu tak yang orang sepresa? Aku tahu tak orang. Bupron sini mana bahaya ke ne? Bot ikhlan bagi bos surstoi neng abon harka. Ayos. Korok busung ni nak. Tabung neng bot ikhlan ni je kagos rong nama ni tisi rong nama ni korok busung ni nazar kan. Yang list tu. Ini orang list kere. Dia kere tahun ni dekat dia. Hei ni, oka sabri. Sabni mana neng ni mana nono je sanai ro kebra to. Je neng obah ke nadi amma hai ro. Kebra to je nadi amma hai ne. Kere, apa anak pro? Ren rekha, kai sebelum kau sambil kan. Mana ren rekha mana? Orang admission hari ini anak tu. Neng kai mana student dong no bot dikhanan bagai neng bahai ke bos kursi nak kau sari kisah. So ya anak pro kalau zaman orang cakap tujuan ada tik lagi punya. Anak aku tak tujuan sih, namun aku tak lagi pergi. Kalau stay pro, tinggal kalau zaman orang kamu kalau yang naik body, orang dah cerai, aku tinggal yang anak tu. Jadi aku nak lain. Lo mana aku kasih tahu mana, mana kasih tahu mana. Ini anak. Baik kan, kau masuk bank kan. Tam bung ini. Mana neng kai borotong, para kai borot. Jaram sudah. Ini tam rok lagi ni. Aku kaya cerai tu nak aku tahu langsung. Nin cerai bedor sekolah pori. Nin cerai ke bor pori sah. Ekli, kelas 5. Ini tahu guardian doktor asyik koksil salai itu ngo. Mana biali zona rom nirang nak kahika. Neng tahu tam kayaknya bro ni baksa tu tisiro utukjak ke nak kanu. Mungkin neng tahu tam kayaknya bro no bom hai neng
borokni facilities ba ba ke nungri manai borti rok rei jaman no ang boti to rimi baksa no thaka baksa ano samu rang piro ge dunya engkai je ta bo rang amount je family arang kanar pro ang je pajang goro je mane arang ke sabuna nin logi tai sab tong ano je nai nai ko basai tam bumung sonda boni yak tike busu jora khorok busuni rang sok ba ke ni no bini yakti je kagos terman apun choko ja total busu hisab kore diba nong ani yago kala kena 1 lakh 20 hi student se student tabon jam no to 41 inke bo no boke busu ke rang na mane par student no busu ke na o jaga 20 ke mana 20000 dong on jaga 15 inke tabung nang aba hai ke busu rang man mak laika ang total maka 1 lakh 20 tabu no ni 41 ke 20% 20000 inke to prai ni ne aro kabang marang phayo ang mai ata bo an goro abu choko ja inka abu ke sabona rek nang to busu 1 lakh kagos rai boro na ko amse 20000 boke ke nang bahki sini lai bahki abu sinwa ringan kai ni basai ni sam tak mo kisa box saja tabung ni nang je mai ka sik nai tong mani tabung nang tam khlainya bu thana do bisa tam khlainai nang je student asa kabang ma student no bortin bagi to nang na kha tabu to borok borti mali ang nang tam step na harnai ang step na ani to mansa ke tangrang pirok nai bangsa je English man botin nai ka ba nak ma khai ni inka nang khlai man kham bla sa Korea ada o alkas polo baksa pro private for no kan asuk se nak ka ta to 1 year for masa tabu nang serai sadi ni uklogo kebo mono na di amti hero kebo kundu to tong nung no nawo ano bosung gang kai barang kering saka mane kering himang sawano ke padi kering boro bang bo kisi nak ke himinya kairon 3000 ke ba bo ba kering ni saw ke ba chang me ya mo ting na mo sa ko ke ba bisa khai jamano hoya ko inka tabu ni hisabo je ni base himani bumung je sonda da tamong kamu bumung boke busuk student ono roe busuk rangnar ka boke busuk nar kana amoro hisab mo to 4 lakhs ni por black 4 lakhs ni por hisab nangke busuk man ka ang 1 lakh 20 inka tai bad baki ke sabna ka borong na mane ning ka sik na ya hita ana rang hisab jokon to borong bek lai ning sabor bang joton no tongnai ang bek lai gang busuma kamai ang toron hisab lai dong lai de boro sumpur bang saka aing 20000 sobai kan 6000 sobai inka tabung nang mane rang jodi na nang tabuk guardian or rang ke filter din saka bukro rang baki ke filna sa ang friday rogon kipile friday din bisingo den tak baki ke filna sa bana ani no bisa tunggu kan kukur dong kan apa kan denu joget na school borti ni jok pasau abal suni school do angke tc mane nung to borti se khlai mali angke baki tc ro uthoro man ke tc kan kai jokon te u second list ko no kran jokon kai to nangai tc gobor wana sau tc pun ngai हमने आपको दिल्ली को करके गबर आप से कम emne ke joma dare ba khen nang ma kha list ro अक्सर का बकरी मालिया ga bro list nung joma sri mali angke abo list le baki kok nai sa अब लास्ट कलाई खबर छावा जिसके बाद किसे नागरे दी खलाई दी नहीं छावा ना सुजा सुजिंग को न छावा और आनो छावा जिसके बाद किसे खलाई दी हमारे इनका angke nung to mane date dur se parang thang ba kyang angke nung to saimana nang mano to borti khai mali angke nung ba mali hanya unek purchase tak aja hai pun mane abun men to ta ang wakiro ngan unek purchase tak aja teori sana admission ni corruption no borong ni logiwa sabo krengjak tong abona te mungsa sanani nailia narayan debormati sonja deborma aboni bage paithagor radapur thanawar rohjaka koktema
Koktoma mankhena khomulung park ni picnic spot thangai Narayan Debarma te Soinda Debarma no romitu bukha police Narayan Debarma ni kami Joyram Sordar te Soinda Debarma ni kami Bisrambari Fiaba tabu Uttor Joynagar kaijage phaimani Koktoma Paithago admission khlainani mungoi rang naharmani baniani khorokni partner ni bisingo nonukjaka rang puisano tei kheklaimu aboni bagi Narayan Debarma majra katiwei Soinda Debarma ni sakao rekha pojaya phurui थोड़े तिमचो आनी जे आनी यहाँ पर अंकल आंग बस यार देना वो आंगो ना डॉक्यूमेंट पूरा फाई खाना फाई आंगो ना सबमिट करना है आंग तो बिन यार मिशन ना मनी गंगा अब फॉर्म में संग फाई खाना वो फाई यार इको बात नहीं total norok kunini bisingon norok ni rang फॉर्म में बिशन फॉर्म नहीं रहा तेरी सब बिन उकुल को तो अब आंगो लांग चाहिए तम का आंग जे बिन खानी रंग मंगा जान मंगा ओ जे तब 6 लाख बिशन जे मंगा आंग अब टोटली 4 दिन बिशन को आंग खाना फाई ने अब बाकी फॉर्म में फाई आंगो सबमिट करते हैं tabuk nang bin thine 6 lakh ni sa kebang rang tabuk nang bin thine busuk mangka din basing आंग 6 लाख कमाया busuk mangka total ani tabuk ani bisra monduno ayang naha kangkai ang total 1 lakh 75 rok hai mangkana bisra monduno din naha kangkai 84000 ngatai bad badi rang sam jago abo borok sai mana so kam sam na abo borok sai mana bulani borok nungi Government by Naikol Jakaise school admission runani mungai khorok bari chini serairong ni buma buka song yago 6,63,600 dang na harjagmani party mungo admission manya serairong ni thinang ni kokno wan sugoi edisi hapang ni bekhakte mungsa sik sakthar mungna harjagna ni bagai san mungti saka admission manya serairong ni buma buka song aba hake Narayan Debarma te Soinda Debarma ni ulkugo Khumpui Academy school ni sabo krengjak tong abna saitogui naitokmani yagulo krengjak rokno naitogui tiklai kerak bus thumjak thung hini sanmungti saka amsaini joto tongko songlukuro Bureau Report Chinkhorang Potrikani Koktoma no nasigei rajniti khlaya BJP abahai Potrika News ni bagai samung khlaya views ni bagai se samung khlayo krak salo haste BJP ni kusuk ojama rokna tui haste BJP tangnogo khlaijak hakotor BJP ni tangphang BL Santosh ni kokcha panda paimani yagulo ex CM Biplop Kumar Dev no bodol niti khlaijak na hini Koktoma awimung khlaijak mani kokno tui Koktoma thumnai rokni sungmungo abahai no firok mungrikha hakotor ni Mantri Pratima Bumik Krak salo hasteo phai sokpai keno haste BJP tangnogo haste BJP ni Probari Binod Shankar haste BJP ni Achukphang Dr Manik Saha ex CM Biplop Kumar Dev te Mantri Pratima Bumik no khobui haste BJP ni kuchuk ojama rokno tui kokcha pandawa Achukmani hakotor BJP ni tangphang BL Santosh brokno karibo kokcha pandawa manjaka BJP ni Achukphang yakchu Mantri Rampodo Jomatia Rajiv Bhattacharya Ashok Singha Patal Kenya Jomatia MP Rebeti Tripura haste BJP ni tangphang Tinku Roy Kishore Burman Akosong haste BJP ni kuchuk ojama rok bai kokcha panda khlaimani yagulo BJP ni official adong rok bai kokcha pandawa Achukha hakotor BJP ni tangphang BL Santosh kokcha panda paimani yagulo Koktoma thumnai rokni sungmong ni phirong mungo haste BJP ni Probari Binod Shankar no khobui BJP ni kuchuk ojama rok saka सर आज के इस बैठक को लेकर क्या बोलेंगे देखिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है कार्यकर्ताओं पर चर्चा हुआ संगठन के विषय में चर्चा देखिए भारतीय जनता पार्टी एक व्यतिक्रमी पार्टी विद डिफरेंसेस समय समय पर हमारे सांगठनिक काम चलता रहता है पूरे साल भर चलता रहता है हमारी योजना होती है और माननीय BL संतोष जी हमारे जो संगठन महामंत्री 2 दिन के प्रवास में त्रिपुरा में आए हैं और आगामी दिन के हमारे कर्मसूची क्या होगा संगठन को कैसे बढ़ाया जाएगा जनसंपर्क के माध्यम में सरकार के काम को जो पहुंचाया गया उसके साथ विधायक को जोड़ना है कार्यकर्ता को जोड़ना है जनसंपर्क को बढ़ाना है सबके साथ संपर्क तैयार करना है और आगे तिरंगा जो अभियान हमने शुरू किया जो 9 तारीख से 15 अगस्त तक चलेगी पहली बार देश में 20 करोड़ जो फ्लैग्स एक साथ उड़ेगी ऐसा बहुत सारी देश का तो आबादी नहीं है 20 करोड़ तो ये पूरे दुनिया में मिसाल कायम होगा और मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो आपने इस तरीके से एक राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ा हुआ विषय को सामने लाया
और आज़ादी का 75 वर्ष जब पूरा हो रहा है तब ये आए हैं। और साथ ही साथ माननीय बीएल संतोष जी को मैं स्वागत करता हूँ इस त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर की त्रिपुरेश्वरी माता का पवित्र भूमि में आप आए हैं। और आप जिस तरीके से संगठन के बारे में एक एक बैठक ले रहा है, मेरा पूर्ण विश्वास है त्रिपुरा का पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश स्तर तक जो संगठन है वो मजबूती मिलेगी। और आपने जो जो सलाह दिया है उसको हम लोग मिलकर सब आगे बढ़ाएंगे। और आगामी विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा है 2023 में, और इसके लिए हम प्रस्तुति अभी से शुरू करेंगे और जनता के पास जाएंगे। और 2018 में जो आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और आज हमने सरकार चलाया है, उस उपलब्धियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी स्कीम है उसको त्रिपुरा में लोगों ने देखा, अनुभव किया है। अनुभव के आधार पर कैसे वोटिंग होता है त्रिपुरा का लोग पहली बार देखा, क्योंकि 25 साल तक जो सरकार थी अनुभव के आधार पर वहाँ वोट नहीं होती, क्योंकि उनका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं था, उनका कोई योजना ही नहीं था। हमारे यहाँ 27 तो मुख्यमंत्रियों का योजना हमने लागू किया जो कि त्रिपुरा में कभी नहीं होती थी, केंद्र सरकार से अलग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे योजना हमने हर योजना त्रिपुरा में अच्छा से हम लोगों ने लागू किया है। और मैं जानता हूँ गांव तक वो पहुँच चुकी है। त्रिपुरा में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको कोई ना कोई सुविधा मिली नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। कुछ ना कुछ मिली है, कुछ ना कुछ उनको सरकार के साथ जोड़ने का कड़ी बनी है। ये पहली बार हुआ है। तब भी मैं ये आपके माध्यम से बोलूँगा, सब कुछ हो गया मैं नहीं कहूँगा, सब कुछ होगा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मोदी सरकार। थैंक यू। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অর্গানাইজেশন মাননীয় সন্তোষজি আজকে এসছেন এখানে। তো সিরিজ অফ মিটিং হয়েছে, সবই সাংগঠনিক আর কিছু নেই। আপনারা জানেন যে ওনার একটা রুটিন ওয়ার্ক 3 মাস 4 মাস পর আসেন, এ নিয়ে এখানে তিনবার উনি প্রায় এসেছেন। তো এইসব বিষয়ে সমস্ত বিভিন্ন স্তরের ইভেন যারা মিনিস্টাররা আছেন, এমএলএরা আছেন, তাদেরকে নিয়ে আজকে বৈঠক হয়েছে। আমাদের যারা অফিস বিয়ারার তাদের সাথেও কথা হয়েছে। তো বিভিন্ন যেসব মার্গদর্শন উনি করিয়েছেন, তো এগুলো আমাদের রুটিন ওয়ার্ক এবং সংগঠন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। বিশেষ করে বলা যায় গুজব ছড়ছিল, এই গুজবটা নিয়ে আপনি কী বলবেন? নো কমেন্টস, এই ধরনের কোনো ব্যাপারই নেই। গুজব তো গুজবেই, যেহেতু গুজব সত্যতা নেই ওর মধ্যে। নতুন সভাপতি কে হচ্ছে না, এইসব বিষয় নিয়ে কোনো সাংগঠনিক কথাবার্তা, অন্য কোনো কথাবার্তা স্যার। yang te khaksa phasing ek CM Biplop Kumar Dev no bodol niti khlaijak na hini koktuma awimung khlaijak mani kokno tui koktuma thumnai rokni sungmung ni phirong mungo hakotorni mantri Pratima Bhumik Shaka potrika ni koktuma no nasigei rajniti khlaya BJP abahai potrika news ni bagai samung khlaya views ni bagai se samung khlayo hinoi ভারতীয় মাননীয় সংগঠন মহামন্ত্রী আমাদের বিএল সন্তোষজি এসেছেন। এই সংগঠন মহামন্ত্রী যখন এসেছেন সংগঠনের বিষয়ে এটা আলোচনা হয়েছে এবং আগামীকালকেও হবে। বিপ্লব কুমার দেবকে বহিষ্কার করা হতে পারে, এটা পত্রিকা দেখে আমরা রাজনীতি করি না। আমাদের কোনো কাউকে কোট করে করা হয়েছে কি? পত্রিকাতে এটা ভিউজ দেয়া হয়, এটা নিউজ না, এটা ভিউজ আমি মনে করি। স্বাভাবিকভাবে আমাদের সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়। আমাদের বুথ লেভেল থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্য জেলা সব কমিটিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। কমিটিগুলি অ্যাক্টিভ কিনা, কোন জায়গায় কী ত্রুটি আছে আমাদের, আর আমাদের যে উপনির্বাচনগুলি গেল তাতে আমাদের রেজাল্ট নিয়ে কথা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কী করে আমরা যে বুথগুলিতে দুর্বল, যে মণ্ডলে দুর্বল, আমরা সেখানে শক্তিশালী করতে পারি সেটা। আর সামনে অনেক প্রোগ্রাম আছে আমাদের, বিশেষ করে 12, 13, 14 আমাদের হার ঘর মানে ত্রিরেখা এরকম প্রোগ্রাম আমাদের নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে এটা আমরা করছি। কাজে আর সংগঠন নিয়েই সব তিনি সর্বভারতীয় মহামন্ত্রী অর্থাৎ জেনারেল সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন বিএল সন্তোষজি মিয়া প্রধান সিং ত্রিপুরা তিনি সিং ত্রিপুরা ফাইল রক্ষণা বাহিনী তম তিনি যত রকমের কার্যকর্তা যত রকমের কক সালাহা ডিস্ট্রিক্টনি এডুকেশন ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট থেকে 5 জেনারেল সেক্রেটারি 5 বিনায় অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সরকারি মন্ত্রী এমএলএ এমপি যত কক শাখা বিশেষ করে রাজ্য বাহিতে পয়সা তিনি লামা রক দুই রক বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি বাহিনী মানায় অমুক বিষয়ে আলোচনা বুঝিনা হাইতেইনো
গরির সাথে সাথে তাবু সন 2047 জোড়াতে যে 25 বছরে তাকে কোনো হাইনে আর বিশেষ করে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা অর্থাৎ প্রত্যেকটা নগ চিনি পতাকা যাহাতে সাজাগ না তুই বেসকামি 13 তারিখ চিনি 15 আগস্ট জোড়াতে আর পতাকার হাইনে আর নিয়ে তংখানো সালা হকে মাতিছেনে হর হকে মাকারিনি হাইয়া নগ ব একটা রিল্যাক্সেশন দরকার হ্যাঁ আইনো রবু যেটা নগ 13 তারিখ চিনি 15 তিসাই কামানো সাজাখা দেশলাই জাতীয় চেতনা রাষ্ট্রীয় ভাব চেতনা খাইন বাংলা অমচিনি পার্টির তরফ থেকে না দেখা শুধু পার্টি হাইয়া ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি থেকে না দেখা সমস্ত ভারতবর্ষের কমসে কম 20 কোটি ভাড়া নব যাতে পতাকা হাইনি চিনি তরফ থেকে আনি তরফ থেকে ঘোষণা করে মুসুবু जों ভারতবর্ষनि পতাকা এই তিরঙ্গা পতাকা সারা বিশ্বের জন্য মানিত দङ जोंबो जत्तनो आनि कवंमो नग नगनो 13 तारिख सिनि 15 तारिख अगात जरातै जत्तनि नगनो मांगलासे कुतु बखलायने पताका न जाति पताका खासि बायदि ना कोरोना जतन खालामबाय संगठननिनो बाहायके सिन संगठन टेबो ग्राखैने बेसकानि संगमारि रंनो तैगे बबतैगे जों टेबो गाहाम खलायगै फिलो ओंखारनाय आबरनो जतन सालायजाक आबोनो मेन एजेन्डा दै बेसकानि 15 आगस्ट आबोनि तिरंगानो तैगे जों नेशनल फ्लेगनो जत नग नग सग्रैनानि बागै दै नेशनलिज्मनि जे मेन्टेलिटी बा नेशनलिज्मनि जे बरकनि वानसबुं आबोनो जत नग नग पुसकनानि बागै जबा पेबा कक्सामजाक स्रांशाल फुंनि सिमि हायनोहाय हास्ते बीजेपी टांगनगो सेंजागनाय बदलनि कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो स्रांशाल सारिगो हास्तेनि किफिलनाय हाकतर बीजेपी नि टांगफां बीएल सन्तोष फियाबा आबोनि सोलाय सकांनो बिनि खोख्रि साख्लाय जागैमानो हास्ते बीजेपी नि आचुफांनि बुमुं राजाकर आगुलनि सिमि कृषानुते प्रणबनि कक्टुम चिनखरा क्राक सालदि बर धर्मनगरनि बीएमएस टांगनग बसकांग लामागानानि ड्रेन बिसिंग क्लाइजाक मानखा बिसिबास्तिबा उमरनि खरकसे साकरानि मांकथै कक्टमा मानखेनो आमसायाव थांगै सगैका धर्मनगर थानानि पुलिस पाइथागो पुलिस आमसायनि लुकरकनि खोख्रि सावै मांखा थैनाय साकरानि मुं सजल दत्त टंथाय धर्मनगरनि पद्मापुर आमसायाव क्राक सालदि बर धर्मनगरनि बीएमएस टांगनग बसकांग लामागानानि ड्रेन बिसिंग क्लाइजाक बिसिबास्तिबा उमरनि खरकसे साकरानि मांकथै क्लाइजाक मानमानि पार्टी मुंग कमांमा सालायखा आमसायनि जत लुकरक लगे लगेनो धर्मनगर थानानि पुलिसनो रहरजाखा कक्टमा मानखेनो आमसायाव थांगै सगैका धर्मनगर थानानि पुलिस पाइथागो पुलिस आमसायनि लुकरकनि खोख्रि सावै मानखा थैनाय साकरानि मुं सजल दत्त टंथाय धर्मनगरनि पद्मापुर आमसायाव हिनै मांकथैति सामानि यागुलो धर्मनगर हांकर साकाम नगद लाङै थांखा फायार सार्भिसनि आदंर আপনি ইয়াগুলো বিনে নুখংনি বড় রংন রহজাকা কক্তমা তাহলে আমিও খবর পাইছি আমার ফোন করছে ফোন করার পরে আমিও জানতে পারছি যে এখানে ধর্মনগর বিএম অফিসের সামনে ড্রেনের পাশে একটা বডি পড়ে রয়েছে খবর পাওয়ার পরে আমিও গেছি যাওয়ার পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আমরা হসপিটালে নিয়ে যাই আর কি ডেপুটিটা জানতে পারছি যে তার নাম সজল দত্ত বাড়ি পদ্মপুর বয়স 55 বছর দীর্ঘদিন শরীর অসুস্থ থাকার কারণে এই হঠাৎ করে যে ড্রেনের মধ্যে পড়ছে আর উঠতে পারছে না আর কি সবাই এরকমই ঠিক আছে বাকি পরে দিয়ে জানা যাবে আমসাইনি লুকুরকনি খাকামং সাখামিয়াनि बागैनो बखरकनि हिमजागै ड्रेन बिसिंग क्लाइ थांकना आबनि यागलते कासबै फाइमान लियाना हिनै ब्युरो रिपोर्ट चिनखरां पाइथागो पुलिसनि साकाव पैटु खलायमानि याकारै साक बायथांनो ड्राग्स फाननाय खरकसे सिक्लानो रमखा आमसाइनि लुकुरक बिनि मुं सुरजित मालाकार बिनि यागो मानजाखा गोबांमा मारिनि ब्राउन सुगार टे फेकजांनाय मानै खनैरक पुलिसनि यागो याफारपानो पुलिस बनो फियगै रनाय हिनै पुलिसनि यागो याफार यावैनो किसामिसा सप्रागै याकारै रेखाबनो आमसाइनि लुकुरक केफेक मानैनि दैमावा कचकजाक बेलुनिया टाउन फियाबा थाइलेक बुफांसाजाक पुलिस दै नाय मोथां बेदेक ड्राग्स बानिया ख्लायनाय रावै बाक्सा खोथालायै न कुचुक बेरामनि कमिसन मनोगै टंगो पुलिस आबनि बागै मकल नुकफानो काना हाइके टंगनानि नांगो पुलिस बाबुसं खुनजु खोनापानो नाथं हाइके टंगनानि नांगो हास्ते पुलिसनि कुचुक अजामारो
Abani bagi paithago police ni sakawa poitu khlaimani yakarei sakbai thangno drugs phalnai khoroksa siklana romkha amsaini lukurok bini mung Surojit Malakar bini yago manjakha kwbangma marini brown sugar tei phekjangnai manui khwnairok police ni yago yafar pano police bono phiogui rwnai hinui police ni yago yafar yawino kisa misa supragui yakrei rekha bono amsaini lukurok বাড়ি আজকে এখানে কি লেগে আইছে কি লিগা দুধছে কি রে আজকে এলাকাবাসীরা ধরছে কি রে উমা কত কি লেগে হ্যাঁ কোটটা কয়টা কোটটা কয়টা আছে না কোটটা হ্যাঁ মোট কয়টা ডাব্বা কোটটার ডাব্বা একটা আইডিয়া মোট কয়টা আছে 150-200টা এই ব্যবসার সাথে তুমি কতদিন অবধি জড়িত আছো তাই ব্যবসা না করলে এতটি কোটটা এতটি ডাব্বা গাজার হোটলা এটা কি লিগা হ্যাঁ কার থেকে আনছো কার্টন কার্টন হ্যাঁ কার থেকে কোন বৈদ্য অর্জুন বৈদ্য বাড়ি কোন জায়গায় অর্জুন বৈদ্য বাড়ি কোন জায়গা ত্রিপুরা সরকার তুলেন নিছে এখানে প্রত্যেকদিন যাও প্রত্যেকদিন যাও না এটা বেচে অর্জুন বৈদ্য বেচে বিক্রি করে তারা বাড়িতেই বিক্রি করে কতদিন ধরে খাইতেছ ওইটা হ্যাঁ 2-3 মাস এটা কত করে একটা 100 টাকা এখানে ভিতরে আরো কে থাকে বসে কে খা তারা বাড়িতে আর কে আইয়ে তুমি থাকাকালীন কেউ আসিল না Bureau Report Chinkhora Krakshala hasteni kopthumtei hukumu bedektei surbani mothani kothalajak sakthar mungbai Nozrul Kolokhetra holnogo khlaijaka sanskritic soinda hukumu Pandawa narwai motom ongei manjaka Bangladesh ni High Commissioner Arif Mohammad tei Advocate General J.K. Singha manjaka hasteni kopthumtei hukumu bedekni dagifang Roton Biswas akosong আমি তো এই কথাগুলোর মধ্যে উপনিষদের ঋষির কণ্ঠস্বরের Krakshala naithok kaisalo ajimungni bisingtei Bangladesh ni Sheikh Kazi Nazrul Islam no muitu khlaijaka sanskritic soinda Krakshala hasteni kopthumtei hukumu bedektei surbani mothani kothalajak sakthar mungbai Nazrul Kolokhetra holnogo khlaijaka sanskritic soinda hukumu Pandawa narwai motom ongei manjaka Bangladesh ni High Commissioner Arif Mohammad tei Advocate General J.K. Singha manjaka hasteni kopthumtei hukumu bedekni dagifang Roton Biswas no khobui surbani mothani kubun ojamaro Pandawa kongnarkha Bangladesh ni High Commissioner Arif Mohammad tei hasteni kopthumtei hukumu bedekni dagifang Roton Biswas akosong আজ থেকে 100 বর্ষ আগে বিদ্রোহী কবির লেখা বলবীর বল উন্নত মমশির শিরোনাহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির আজও প্রতিটি বাঙালিকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করে অন্যায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস যোগায় বিদ্রোহীর এই আহ্বান মানুষের মুক্তির আহ্বান আত্মজাগরণের আহ্বান পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান কবি নজরুলের বিকাশ হয় এমন এক অস্থির সময়ে যখন বাংলাদেশ সহ গোটা উপমহাদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রবেশ অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব শুধু তার সৃষ্টিকর্মেই নয় বিদ্রোহী কবি তার ব্যক্তি জীবনেও যা সত্য বলে জেনেছেন তা নিয়ে এগিয়ে গেছেন কঠিনের পথে চলার পথে বারবার বাধা এসেছে কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি কখনো পথ চলার সাথী পেয়েছেন কখনো আবার নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী হয়ে একাই এগিয়ে গিয়েছেন পরাধীনতা ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার পুরুষতান্ত্রিকতা ও শোষণের বিরুদ্ধে কবির লড়াই করেছেন যথার্থ বিদ্রোহীর মতোই বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের চুরুলিয়ায়
দুখুনিয়া নামের সেই বালককে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন ময়মনসিংহের ত্রিশালের পুলিশ অফিসার রফিজ সাহেব। সেখানকার স্কুলে তিনি বেশ কিছুকাল পড়াশোনা করেন। ত্রিশালে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন গ্রাম বাংলাকে, গ্রামীণ কৃষক সমাজকে। পরবর্তীতে তার রচনায় তার প্রভাব পড়েছে। কবির যৌবনের দিনগুলোতেও তিনি বারবার এসেছেন এই বাংলায়। বিয়ে করেছেন কুমিল্লার মেয়ে প্রমীলাকে। কুমিল্লাতে বসেই রচনা করেছেন অসংখ্য গান আর কবিতা। বিদ্রোহী কবির প্রেম, ভালোবাসা ও বিরহের অনেক কালজয়ী গান আর কবিতার জন্ম হয়েছে কুমিল্লায়। কবি নজরুল আমাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা শিখিয়েছেন। তার কাছ থেকে আমরা শিখেছি কারারই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেলার মন্ত্র। প্রেরণা লাভ করেছি ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন বিদ্রোহের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের 19টি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রলোভন কিংবা ফাঁসির মঞ্চের হুমকিতেও মাথা নত করেননি। এখানেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এবং রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তথ্য অধিকর্তা হিসেবে প্রায় 3 বছরের উপর হয় ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি। আমরা ইন কোলাবোরেশন অনেক প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি। রাজ্য সরকারের অনেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে, অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমরা ইন কোলাবোরেশন প্রোগ্রাম করে থাকি। কিন্তু আমি বলবো ব্যক্তিগতভাবে আজকে এই সুরবাণীর সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে কোলাবোরেশনের যে প্রোগ্রাম যেটা করেছেন নজরুলকে সামনে রেখে, এটা আমার দেখা একটা সেরা প্রোগ্রাম। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই প্রোগ্রামটা নিয়েছেন, সত্যি তার যে টার্গেট, আগামী দিনে ভবিষ্যতের যে টার্গেট, নজরুল ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে যেই লক্ষ্য আমরা এগোচ্ছেন, সত্যি এই রাজ্যের একজন আধিকারিক হিসেবে, অধিকর্তা হিসেবে, নাগরিক হিসেবে আমি সফলতা কামনা করছি। আপনাদের পাশে আমরা আছি, ব্যক্তি হিসেবে আমরা আছি। সরকারের পক্ষে চিফ সেক্রেটারি স্যার আছেন। নিশ্চয়ই আপনাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হোক। 4 দিনব্যাপী যে কর্মশালা এখানে করা হয়েছে, এখানে অনেক বাংলাদেশের বিখ্যাত 3 জন শিল্পী, নজরুলের লিজেন্ড ফিগার, ওনারা এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, কোভিড পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ওনারা প্রোগ্রামটা করেছেন। ওনাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের আগামী দিনের অন্য প্রোগ্রামে আপনাদেরকে নিশ্চয়ই আমরা আশা করব যে থাকার জন্য। এমনিতেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে অনেক প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিখ্যাত নজরুল যিনি শাকিল ভাই এসেছিলেন, ময়না এসেছিলেন, শ্রীকান্ত আচার্য দিয়ে শুরু করে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করে থাকি। কিন্তু এই ধরনের একটা ব্যতিক্রম প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এখানে রাজ্যের শিল্পীদেরকে, যারা নজরুলের কে ইন্সপায়ারেশন করার জন্য, তার যে আদর্শটাকে তুলে ধরার জন্য এখানের বিভিন্ন সেক্টরের ছেলে মেয়েদেরকে শেখানো হয়েছে। ককনারকমান ইয়াগল ডাংসাও খ্লাইজাকা কাজী নজরুল ইসলাম ন মৈতু খ্লাই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা হুকুমো পান্দা। রাজকর আগুল নিসিমি অমিতনি ককথম চিনখরা তাবো কিসা লেংলামা নিজরা তেবা হাসতে হায়ুংতে হাকতনি ককটমা টুবুই ফাই টঙা লেংলামা ইয়াগুলো জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল।
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglama ni yagulo haino hailam sogo chini Kokborok koktumawo. Haino hai phajen naile firanu tini koktuma bokhorok rok. Hasteo phai shokpai keno haste BJP tangnogo haste BJP ni probari binu chonkar haste BJP ni achukphang Dr. Manik Sahate Montri Protima Bumikno khobui haste BJP ni kutuk ojama rognotui kokcha panda khlaika hakotor BJP ni tangphang BL Santosh kokcha panda wa mandakna ni bagai krakshal sargo hasteo phai shokpai keno BJP tangnogo phai shokpai ka haste ni kocha Montri Okra Biplop Kumar Dev Edisini Kumpui Academy School admission renani mungai khorok brisini cherai rogni buma buha songni yago 6,63,600 rang naharka Narayan Deborma te Sonja Deborma mungai khorok ni thokai phiaba rang naharmani yaglobo paithago keba admission mandia khorok brisini cherai rok admission manchinai hine kusam school ni transfer certificate te khlai tu bumani yaglo lamo klaijak tabu khorok brisini cherai rogni thina phiaba abonoti mungsa sakthar mungna harliya edisi hapang Potrikani kokrumano nasigei rajniti khlaya BJP abahai potrika news ni bagai samung khlaya views ni bagai se samung khlayo krak sala haste BJP ni kusuk ojama rokna tui haste BJP tangnogo khlaijak hakotor BJP ni tangphang BL Santosh ni kokcha panda paimani yagulo ex-CM Biplop Kumar Dev no bodol niti khlaijak na hini koktuma awimung khlaijak mani kokna tui koktuma thumnai rokni sungmungo abahai no firok mungrikha hakotor ni Montri Protima Bumik Krak saldi borot Dharmanagar ni BMS tangnok bwskango lamagana ni drain bisingo klaijak manka bisibas tiba umorni khoroksa sakrani mangkethei koktuma mankheno amsayo thangui soguika Dharmanagar thanani pulis paithago pulis amsaini lukorokni khukti sawi mangkha thini sakrani mung Sojol Dotto tongthai Dharmanagar ni Padmapur amsayo Paithago police ni sakao poito khlaimani yakarei sak baithangno drugs phalnai khoroksa siklano romkha amsaini lukurok bini mung Surojit Malakar bini yago manjaka kabangma marini brown sugar tei phekjangnai manui khwnei rok police ni yago yafar pano police bono phiogoi rwnai hinui police ni yago yafar yawoi no kisamisa sepragoi yakarei rekhabana amsaini lukurok Krak sala hasteni kokthumtei hukumu bedektei surbani mothani kothalajak sakthar mumbai Nazrul Kolokshetra holnogo khlaijaka sanskritic sonja hukumu panda
Pandawa Narwai Motom Unge Manjaka Bangladesh ni High Commissioner Arif Mohammad Tei Advocate General J.K. Singha Manjaka haste ni koktum te hukumu bedek ni dagifang Roton Biswas Akosong Tabo koktuma syukurbui Kokti salo tuition ni kifilmani lama sal ketang na khogoi tlangjaka rengrem siwa poriwi tongnai BCC dok umorni khoroksa sikli serai phiaba khogoi tlangjakmani salni yagulo ba siklino naitugui tiklai manliya police aboni bagai krak salo party mungna sejawi Sunamura thana kitinge khadumani phunuk laikha Sunamura kalapani amsaini lukuro এই মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারছে না এখন যে সামনের দিকে সেই সময়টার মধ্যে পারবো এটা এটা এই আশাটা তো আমরা দেওয়া হয়েছে পারবো আমি কথা বলতে লাইন আইতে কোন স্যার আপনি কোন sal ketang na kokti salo tuition ni kifilmani lama khogoi tlangjaka phunuk laikha Sunamura kalapani amsaini rengrem siwa poriwi tongnai BCC dok umorni khoroksa sikli serai Parti mungni yaglo asalo na Sunamura thanawa main uddin Atikul Islam te Jafar Hussein na khoboi khorokburi ni mungai FIR khlaika khogoi tlangjak sikli serai ni nukhungni borogro আমি কালকে 6টার দিকে ফাইভেটর রওনা দেওয়ার সাথে মনে করেন 4টা মেয়ে ছিল 4টা মেয়ের সাথে একসাথে মানে ফাইভেটর সুনামুরা আসার সাথে গাড়িতে উঠাইয়া জোরদস্তি কইরা মায়েরে গাড়ি ঘুরে এরে অপহরণ করেছে বলডাবা চৌনিতে আমার নাম রইল মনির হোসেন মেয়ের নাম রিয়া আক্তার মায়ের বয়সটা এখন ধরেন আবার ক্লাস 10-এ পড়তে আছে 16 বছর রানিং এখন আমার মেয়ে এই ইয়েতে নিখোঁজ পাইতেছি না তারা নিয়ে গেছে এরপর স্বীকার করছে আমরা নিয়ে গেছি আতিকুল মিয়া তারপর আতিকুল মিয়া ছেলে সোহাগ জাফর এর মধ্যে ইয়ার আছে এখানে এটার মধ্যে শেল্টার আছে সুলমান তারপরে এখানে দোকানে যে দোকানে ঢুকে গেছিল মেয়েটা এই ভয়ের কারণে এখানে লোক আসিল 4 জন দোকানদার আবু তাহের বলডাবা চৌনির এরপরে সফর আলী তারপরে মবিস নাম্বার আমিল হক 4 জন লোক ছিল Parti mungni koktuma manai tangsalo Sunamura kalapani amsayo thangi sogoika Mohila Commission ni asupang ni 5 Agus Parti mungno te nukhungni borogrok bai kok samani logi samung sitra tangnai rokno romna ni bagai Sunamura thanani usitei Sunamura bukhaste ni SDPO bonus biplop das bai kok salaika Mohila Commission ni ojama jukso Phiaba khogoi tlangjagmani salni yaglo ba khokjangnai siklite samung sitra khlainai rokno naitugui tiklai manliya police aboni bagai krak salo party mungno sejawi Sunamura thana kitinge khadumani phunuk laikha Sunamura kalapani amsaini lukuro আমার বহুত নিন্দা আমি বহুত শ্রদ্ধা করি পুলিশ প্রশাসনকে কিন্তু আমার একটাই দুঃখজনক তাদের প্রতি আমার খুব ঘৃণা হইতেছে যে আজকে 3 দিন হয়ে গেছে কোন তাদের বাড়ি একটা আসামিকে বা কোনো একটা আমাদেরকে মেয়েটার একটা খোঁজ দিল না বলে তোমরা চিন্তা করো না মেয়ে যদি কোনো কিছু হয় আমরা প্রশাসন দায়ী এই পর্যন্ত একটা দায়ী আমরা কোনো কথাবার্তা করছি না আমার একটাই দীক্ষাত নিঙ্গল প্রশাসনের জন্য এই দিয়ে যে আমাদের কাজ পর্যন্ত এই আনি দিচ্ছি মানে শুধু একটা বাহানা ধরতে আছে Paithago datina khogoi tlangjak sikli zeraino naitugui tiklaina ni kogrmani bai yakri rezaka thana kitinge khadumani phunukmung Sunamura ni simi mosharap ni kokthum chinkhorang Paithago bisi thamsi jorani yagulo hapangni khas thai dokol khlainai rokni yakni yokha krak salo Telemura bukhaste ni khorokni DCM ni tuidul mungbai Sabai Shukrub Khlaijaka Saya Lamatike hapangni khas leno tisajak Telemura Tripura Kormachari Somanmoy Somiti ni tangno Asalo Tripura Kormachari Somanmoy Somiti ni tangnok sabai jakmani mangpili naina ni bagai amsaya kothum laikha kobang malukurok hapangni samungo mungsasa kebeng ungphai maina tuikhe asalo amsayo thepajaka kraknai muthang bahini party mungno tei sejamani kok saka haste CPIM ni tangphang Jitendra Chaudhary এই জমিটা সরকারি খাস জায়গা
এটা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির নামে 30 বছর না 30 বছরের যে লিজ হয়েছে। তো যারা কর্মচারী সংগঠন লিজ থাকাকালীন সময়েতে তারাও দেখেননি, কারণ 30 বছর আগে তখনকার সময়ের নেতৃত্ব তারা সরকারের সাথে এই লিজ এগ্রিমেন্ট করেছেন। বাই দিস টাইম এটা এক্সপায়ার হয়ে যায়। তাদের নজর আসার পর তারা প্রথমত এসডিএম এর অর্থাৎ রেভিনিউর কাছ থেকে নোটিশ পেয়েছেন, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কাছে অর্থাৎ এসডিএম এর কাছে সেই সংগঠনের তরফ থেকে আপিল করা হয়েছে। এটা তো এমন না, সাংঘাতিক ভরা জায়গা। আর ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা অঙ্গ। সরকারের এই জায়গা এটা দখল না করলে সরকারের কোনো বড় প্রকল্প আটকে যাচ্ছে এরকম না, কিন্তু এসডিএমকে ডিএমকে যেরকমভাবে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তারা নির্দেশ দিচ্ছে না, এটাকে দখল করতেই হবে। টিএসসিসির তরফ থেকে তারা এই লিস্ট ডকুমেন্ট আবার এক্সটেন্ড করার জন্য বলা হয়েছে, এতে তারা রাজি না। তারা কোর্টে গেছেন, কোর্ট আগামীকাল 27 তারিখ এখানে রিট পিটিশন করেছেন, আগামীকাল মেনশন হবে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে যে না আর একটা দিন দেখার, কোর্ট কি বলে শোনার এই ধৈর্য নাই। এর অর্থটা কি? যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার মুখে বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, গণতন্ত্রের কথা বলে। এবছর স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি, 1 বছর ধরে স্বাধীনতার অমৃত উৎসব তারা প্রতিপালন করে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যটা কি? গণতন্ত্র বিকশিত হোক। ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা। তিনি নিকটমা আসক জরাতে না তেবা হাস্তে হায়ুংতে হাকত নিকটমা সাইমানা নিবাগে চায়াও নাই টুংনি চিনখরা।